जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जैसी भी सिचुएशन है, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, इनके जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई और नहीं है। आप दुखी हो या सुखी हो, जैसी भी आपकी कैफियत है, इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, कोई और नहीं है। तमाम खुशियों और दुखों की जड़ हमारे थॉट्स हैं। अगर आपकी सोचें मनफी हैं तो आपकी जिंदगी तबाहकुन होगी, और अगर आपकी सोचें मस्बत होंगी तो आपकी लाइफ शानदार होगी। एक बात याद रखें, अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई थॉट नहीं होगा तो आपके थ्रू किसी किस्म का एक्शन भी नहीं होगा। सोच से अमाल जन्म लेते हैं, सोच ही ना हो तो हम एक्शंस नहीं कर सकते। थॉट्स बीज जैसे हैं, जैसे बीज दरख्त को जन्म देता है, ऐसे ही थॉट्स हमारी लाइफ का फैसला करते हैं कि जिंदगी कैसी होने वाली है। आपकी सोचें नेगेटिव होंगी तो जिंदगी में कड़वाहट पैदा होगी। बीज नीम का होगा तो दरख्त भी नीम का ही पैदा होगा। बीज फूल का है तो फूल ही खिलेंगे। बगैर किसी वजह के हम न खुश होते हैं और न दुखी होते हैं। हर दुख और हर खुशी की वजह हमारे थॉट्स हैं। डर, खौफ, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की वजह हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं। अगर आप खुश हो, मुस्कुरा रहे हो, जिंदा दिली का मुजाहरा कर रहे हो, तो इसकी वजह भी अच्छे थॉट्स हैं। आपको अवेयर होना चाहिए कि आप में किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं। हर वक्त अपने थॉट्स के हवाले से अगर आप अवेयर रहेंगे तो नेगेटिव थॉट्स से महफूज रहेंगे, और अगर आप अपने थॉट्स के हवाले से अवेयर नहीं है तो आप नेगेटिव थॉट्स का शिकार रहेंगे। कुछ काम ऐसे हैं जो हम सोच कर करते हैं, पहले सोचते हैं फिर एक्ट करते हैं। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा भी होता है जो हम सोचकर नहीं करते, कुछ ऐसा होता है जो खुद ब खुद हो रहा होता है। एक काम को एक ही तरह से मुसलसल करते रहोगे तो प्रैक्टिस इतनी पक्की हो जाएगी कि प्रैक्टिस आदत में बदल जाएगी। जैसी आपकी आदत होगी उसके मुताबिक काम खुद ब खुद होते रहते हैं। इस काम के लिए सोचना नहीं पड़ता। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, अपनी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस को बदलना चाहते हो, तो इसके लिए अपने थॉट्स पर काम कीजिए। थॉट्स के मुतालिक अवेयर रहिए। थॉट्स बदलेंगे तो ही जिंदगी बदलेगी। मुश्किल सूरत हाल से निकलने और जिंदगी को दिलकश बनाने के लिए अपने माइंड में अच्छे थॉट्स प्लान करें और नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करते रहें। हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं और कैसा सोचते हैं, ताकि जो थॉट्स प्रॉब्लम पैदा कर रहा है उससे आपको निजात मिल सके। लाइफ में अब तक जो होता रहा है वो हो गया। अब अपने माइंड में गंदे थॉट्स प्लान करना बंद कीजिए और अच्छे थॉट्स प्लान करना शुरू कीजिए। एक वक्त आएगा जब आपके अच्छे थॉट्स फलेंगे, फूलेंगे और आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली का सबब बनेंगे। थॉट्स दो तरह के होते हैं, एक सही थॉट्स हैं और दूसरे गलत थॉट्स हैं। सही थॉट्स वो थॉट्स हैं जिनकी बुनियाद सच है, और गलत थॉट्स वो थॉट्स हैं जिनकी बुनियाद झूठ पर होती है। सही थॉट्स माइंड में प्लांट करते जाएं और गलत थॉट्स माइंड से निकालते चले जाएं। एक वक्त आएगा जब आपकी जिंदगी दिलकश होना शुरू हो जाएगी। आपकी जिंदगी का सच यह है कि आपका माइंड कड़वे, गंदे और घटिया थॉट्स से भरा पड़ा है, इसलिए आप कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। एकदम इन नेगेटिव थॉट्स को माइंड से नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए आपको मजीद बहुत सारे अच्छे थॉट्स माइंड में डालने पड़ेंगे ताकि ये अच्छे थॉट्स नेगेटिव थॉट्स को काउंटर कर सके। इंसान दुखी या खुश बाहर की दुनिया की वजह से नहीं होता, ये हमारी गलतफहमी है। इंसान दुखी या खुश अंदर की दुनिया की वजह से होता है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो दुखी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम है लेकिन वो खुश होते हैं। हम समझते हैं कि खुशी या दुख की वजह पैसा है, ये सच नहीं है। सबसे पहले इस सच को एक्सेप्ट कर लें कि आपकी जिंदगी वैसी होगी जैसे आपके थॉट्स होंगे। अगर आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके माइंड में इवल थॉट्स हैं तो आपकी जिंदगी में दुख होगा, दर्द होगा। जो लोग इवल थॉट्स का शिकार हैं वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली पेन में रहेंगे, और जो इमोशनली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होगा वो एक दिन फिजिकल बीमारियों का भी शिकार हो जाएगा। हर खतरनाक बीमारी की वजह यह है कि पहले साइकोलॉजिकली और इमोशनली हम मसाइल का शिकार होते हैं और फिर वो हम किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए अगर आप खुद को खतरनाक बीमारियों से महफूज रखना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड से इवल थॉट्स को निकालना पड़ेगा। अगर आप फिट हैं, किसी किस्म की बीमारी आपको नहीं है, लेकिन अगर आपको वहम हो गया कि आप किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हैं, तो फिर आप इस बारे में सोचते रहेंगे और एक दिन उसी बीमारी का आप शिकार भी हो जाएंगे।
वहम की बुनियाद भी थॉट है। फिजिकल बीमारी से तो शायद आप ठीक हो जाएं, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं है। वहम इंसान को तबाह कर देता है, और ये समाज जिसमें हम रहते हैं, यहां हम चारों तरफ वहम से बड़े लोग चल फिर रहे हैं। वहम से परेशानी पैदा होती है, वहम की वजह से इंसान डिप्रेशन में मुब्तला होता है, वहम की वजह से लोग डरे डरे रहते हैं। अगर आपका माइंड इवल थॉट्स से भरा पड़ा है तो आप पेन से नहीं बच सकते जी, दुख से नहीं बच सकते। अपने थॉट्स को प्योर करने में अपनी सारी एनर्जी लगा दें, अपने माइंड में अच्छे थॉट्स प्लांट करते जाएं, सारी ताकत लगा दें इसके लिए। ऐसा हो गया तो जिंदगी जॉयफुल हो जाएगी, जिंदगी खुशियों से बढ़ जाएगी। अच्छे थॉट्स की वजह से जिंदगी जीने का मजा आता है, अच्छा फील होता है। अच्छे थॉट्स की वजह से ही अंदर की दुनिया में आप पुरसुकून रहेंगे। पीस ऑफ माइंड की बुनियाद अच्छे थॉट्स हैं, और अगर आप बेचैन हैं और पीस से महरूम हैं तो इसकी वजह इवल थॉट्स हैं जी। गुस्सा, जलसी, लालच अगर आप में कूट कूट कर भरा हुआ है तो समझ जाए आप इवल थॉट्स में फंसे पड़े हैं। गुस्सा, जलसी और लालच दुख पैदा करता है, पेन क्रिएट करता है। गुस्से की वजह से सिर्फ आप दुखी नहीं होते, आपकी वजह से और भी बहुत सारे लोग दुख में मुब्तला हो जाते हैं। जेलसी आपको दुखी नहीं करती, आपकी वजह से दूसरे लोग भी मसाइल में फंसते हैं। जो भी सामने वाला बंदा है वो जिस भी तरह से एक्ट कर रहा है, अगर बचपन से आज तक आपके साथ भी वही हुआ होता जो उसके साथ हुआ है, तो आप भी वैसा ही एक्ट करते जी। जैसा सॉफ्टवेयर होगा वैसे ही एक्शंस होंगे। ये माइंड सॉफ्टवेयर ही है। कोई शख्स कहीं पैदा हुआ है, कोई कहीं पैदा हुआ है, कोई किस माहौल में पैदा हुआ है, कोई किस माहौल में पैदा हुआ है। हर किसी का सॉफ्टवेयर उसके माहौल के मुताबिक डेवलप हुआ है। इसलिए अगर कोई बुरा कर रहा है तो वहां फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। सबसे अच्छा थॉट यह है कि मुझे दूसरों के साथ उस तरह का सलूक करना है जैसा मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग मेरे साथ सलूक करें। आप चाहते हैं सब लोग आपसे प्यार करें, अगर आप ये चाहते हैं तो बदले में आपको भी दूसरों से प्यार करना होगा, दूसरों को खुशी देनी होगी। आप दूसरों को खुशी नहीं दोगे तो दूसरे भी आपको खुशी नहीं देंगे। जैसा दूसरों के साथ करोगे दूसरे वैसे ही आपके साथ करेंगे। अगर आप इस तरह जिंदगी को देख रहे हैं तो आपकी जिंदगी 99% आपकी जिंदगी से जो है मसाल खत्म हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ अच्छा करें, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि दूसरे लोगों के साथ हम भी अच्छा करें। हम चाहते हैं हम खुश रहें, दूसरे दुखी रहते हैं तो होने दे, रहने में दुखी। अच्छा सोचने से अंदर की दुनिया में राहत मिलती है, सुकून मिलता है, और बुरा सोचने से अंदर की दुनिया में आग भड़क उठती है। इसी वजह से हम बेचैन हो जाते हैं, बेसुकून हो जाते हैं। बेसुकूनी और बेचैनी की वजह से हम नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारी में फंसते हैं। हर बीमारी की वजह बेसुकूनी और बेचैनी है, और हर बेचैनी और बेसुकूनी की वजह इवल थॉट्स है जी। सर में दर्द है तो इसकी वजह स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की वजह कोई बुरा थॉट है। अगर आप रिलैक्स हैं तो इसकी वजह अच्छा थॉट है। सर दर्द की गोली खाने से कोई कुछ नहीं होगा, ये तो आर्जी हल है। सर दर्द से मुकम्मल निजात चाहते हो तो उसके पीछे नेगेटिव थॉट को माइंड से निकालना होगा, समझना होगा किस थॉट की वजह से मैं स्ट्रेस का शिकार हूं। अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं है तो सोचे क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप चाहते हैं दूसरा बदल जाए, मुझे समझ जाए कि मैं ठीक कह रहा हूं, लेकिन हम खुद को कभी नहीं बदलते। ये नहीं समझते कि मुमकिन है मैं कुछ ऐसा गलत कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है। बुरे रिलेशनशिप्स की जड़ भी कोई बुरा थॉट होता है। ये भी बुरा थॉट है जब आप किसी पर जरूरत से ज्यादा उम्मीद बांध लेते हैं, और जब वो उम्मीद टूट जाती है तो फिर रिलेशनशिप खराब हो जाती है। रिश्ते तब अच्छे होते हैं जब आप भी दूसरे के लिए अच्छा करते हैं। ये नहीं कि बस वो अच्छा करता रहे और आप उसके लिए कुछ भी अच्छा ना करें। बीवी आपकी खिदमत करती रहे, अच्छी रहे, और किसी दिन किसी वजह से आपको इग्नोर कर दे तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि मैंने इसको जिंदगी में कितनी बार इग्नोर किया है, और अगर आज जाने में वो इग्नोर कर रही है तो मैं पागल क्यों हो रहा हूं। जिंदगी समझदारी का खेल है जी। हम खुद नहीं बदलते, सिर्फ दूसरों को बदलना चाहते हैं। यही हमारे तमाम मसाइल की जड़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी और खूबसूरत रहे तो अच्छा सोचें, अच्छा सुनें, अच्छा बोलें और अच्छा काम करें। यह साइकिल इस तरह मुकम्मल होती है। अगर कोई इंसान आपकी कंपनी इंजॉय करता है और कहता है कि आपके साथ बैठकर मूड अच्छा हो गया तो समझ जाए आप अच्छे थॉट्स से भरपूर हैं। और अगर कोई इंसान आपकी कंपनी में बैठकर बोर हो रहा है, उकता रहा है, बेजार हो रहा है तो समझ जाए कि आपके थॉट्स में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अपनी नेचर ऐसे डेवलप करें कि ऑटोमेटिकली आपका माइंड राइट डायरेक्शन में ही जाए। हमेशा ऐसे इंसानों की नेचर बहुत शानदार होती है जिनके थॉट्स का एंड रिजल्ट खुशी पर खत्म होता है। जिन लोगों के थॉट्स का एंड रिजल्ट दूसरों को दुख देना है वो दूसरों को दुख नहीं देते, एंड में खुद को ही दुख और तकलीफ में मुब्तला करते हैं। हम अपने थॉट्स को राइट डायरेक्शन नहीं देते, हम थॉट्स को अब्यूज करते हैं। हर किस्म के थॉट अपने माइंड में भरते चले जाते हैं जिसकी वजह से जिंदगी मुश्किल हो जाती है। हर किस्म का थॉट माइंड में फीड नहीं करना, थॉट को सोच समझ कर माइंड में फीड करना है। ये समझ करके करना है कि इस थॉट से कहीं
किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, ना ही मेरा नुकसान हो और ना ही मेरी वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो। थॉट्स इंसान को दरिंदा बना देते हैं और थॉट्स इंसान को रूमी भी बना देते हैं। थॉट्स एक इंसान को हिटलर बना देते हैं और दूसरे इंसान को बुधा बना देते हैं। थॉट्स एक इंसान को सूफी बना देते हैं और एक इंसान को सिकंदर आजम बना देते हैं। थॉट्स एक इंसान को भिखारी बना देते हैं और दूसरे इंसान को बादशाह बना देते हैं। थॉट्स की वजह से एक इंसान वली बन जाता है और दूसरा इंसान कातिल और वहशी बन जाता है। थॉट्स की वजह से एक इंसान हैवान बन जाता है और दूसरा सारी इंसानियत का खैरखवाह बन जाता है। जो थॉट्स को अब्यूज करते हैं वो इंसानियत से नीचे गिर जाते हैं और जो थॉट्स को राइट डायरेक्शन दे देते हैं वो रूमी बन जाते हैं। थॉट्स को अब्यूज करना बंद कीजिए, अब्यूज ऑफ थॉट बंद कीजिए, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ थॉट्स जो है उसको बंद कीजिए, ये एक बिजनेस बंद कीजिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। हम सब की एक ही स्ट्रगल है, किसी तरह जिंदगी में खुशी आ जाए। सारी लाइफ खुशी खुशी करते रहो, कभी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि खुशी और कोशिश का आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे सोच और नींद का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह खुशी और कोशिश का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। सोच कर नींद नहीं आती, जब सोच डिसॉल्व हो जाती है तो हम पुरसुकून नींद के मजे लेते हैं। ऐसी ही खुशी है। खुश ना रहने की जड़ हमारी गलत फहमी है, गलत समझ है। जिंदगी का अपना एक अंदाज है और वो अंदाज है हमेशा बहते रहना, हमेशा फ्लो में रहना। अगर आप लाइफ के साथ बहते चले जाओगे तो खुश रहोगे, और अगर लाइफ के बहाव के अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो ना खुश हो जाओगे और हमेशा मसाइल में फंसे रहोगे। जिंदगी जैसे बह रही है बहते जाओ, खुश रहोगे वरना दुखी रहोगे। पहले तो समझे कि जिंदगी में आपका कैरेक्टर क्या है, किरदार क्या है, आपका रोल क्या है। इस किरदार के मुताबिक सोचें और एक्ट करते रहें, फ्लो बना रहेगा और आप बहती नदी जैसे हो जाओगे। लेकिन अगर वो किरदार निभाने की कोशिश करोगे जिसके लिए तुम बने ही नहीं हो, तो जो भी सोच लो, जो भी कर लो, दुखी और परेशान ही रहने वाले हो। जिंदगी के बहाव के साथ जो बह रहा है उसके लिए लाइफ फूलों का बिस्तर है, और जो बहाव के अगेंस्ट पानी में तैरेगा उसके लिए जिंदगी कांटों के बिस्तर जैसी है। किसी भी काम में कोई परफेक्ट नहीं होता। आप परफेक्ट हो लेकिन कोई काम परफेक्ट नहीं होता। कोई काम पसंद है और आपको वो काम नहीं आता, उस काम को सीखते रहो, करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उस काम में परफेक्ट हो जाओगे। ये परफेक्शन है। परफेक्शन हमेशा प्रैक्टिस से आती है। हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं बस कोई काम शुरू करें और कुछ दिनों में ही बहुत बड़ी कामयाबी और खुशी मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा कभी होगा नहीं। जब ऐसा नहीं होगा तो आप दुखी रहने वाले हो, क्योंकि हमारी जिंदगी तो ऐसी ही है। हम तो चाहते हैं फौरन खुशी मिल जाए, काम शुरू करें और कामयाब हो जाए। आप कैसे हैं, क्या सोचते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कैसे जिंदगी को देखते हैं और समझते हैं, ये आपकी लाइफ है और ये आपका राइट है। अगर आपके तौर तरीके से लोगों को प्रॉब्लम है तो ये उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। लोगों के उस प्रॉब्लम से दूर रहें, खुश रहोगे। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, छोड़ दो उनको उनके हाल पे। लोगों के इस प्रॉब्लम को सीरियस लोगे तो दुखी हो जाओगे। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। खुश रहना है तो सिर्फ एक काम करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाओ। जिंदगी सिर्फ समझ का खेल है। लाइफ इज अ जर्नी and we should enjoy it to the fullest. We should not be overly attached to the outcome of our actions, but rather focus on the process itself. When we approach life with this attitude, we are more likely to be happy and fulfilled. Life should be approached with a sense of joy and playfulness rather than being taken too seriously. By doing so, we can live more fully and authentically and find greater meaning and purpose in our lives.
When we take life too seriously, we tend to create unnecessary stress and anxiety in our lives. We should focus on doing our best and enjoying the journey of life rather than worrying about the outcome of results. People must adopt a playful attitude toward life and to not be afraid of making mistakes or failing. We should be fully present in the moment and avoid getting caught up in the negative thoughts or emotions. In summary, people can adopt a more carefree and relaxed attitude towards life by focusing on the journey, being detached from outcomes and staying present in the moment. By doing so, we can experience greater joy, fulfillment and peace of mind. Thank you so much. I love you all. मोहब्बत करने वाले ने अपने महबूब के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? मोहब्बत करने वाले ने कहा, मैं हूं तुमसे मोहब्बत करने वाला और तू है मेरा महबूब। अंदर से आवाज आई, ये घर छोटा है, इसमें दो नहीं समा सकते। अंदर की दुनिया में तो सिर्फ एक के लिए जगह है। अंदर से आवाज आई, लौट जाओ, लौट जाओ, अभी तुम दो में भटके हो, दो में कभी महबूब से मुलाकात नहीं हो सकती। लौट जाओ और तैयारी करके आना। रूमी लौट गया और बरसों दुनिया में भटकता रहा और जब मैं मिट गया तो फिर दस्तक दी। वही आवाज आई, कौन है? जवाब आया, तू ही है, तू ही है, तू ही बाहर है, तू ही अंदर है, हर जगह तू ही तू है। और फिर दरवाजा खुल गया। जहां एक है वहां दीवार खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। और जहां दो हैं वहां सच का दरवाजा कभी नहीं खुलता। जब तक दो हैं तब तक जिंदगी मुश्किल है। जिंदगी मिली है तो कुछ ढंग का काम कर लो, वो काम कर लो जिस काम के लिए तुम इस दुनिया में आए हो। वो असली काम करो जो तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन तुम उस काम को टालते चले जा रहे हो। जो काम हम करते चले जा रहे हैं ये तो सारे बेकार काम हैं। काम भी बेकार है और वक्त भी तेजी से गुजरता चला जा रहा है। असली काम पैसा इकट्ठा करना नहीं था, असली काम शोहरत हासिल करनी नहीं थी, असली काम बेजा ख्वाहिशात और लालच के पीछे भागना नहीं था। असली काम को हम जानते नहीं है कि हमने करना क्या था। जो करना था उससे हम चूक रहे हैं और उसी वजह से हमारे लिए जिंदगी बहुत तबाहकुन हो चुकी है। वक्त खत्म हो रहा है, जिंदगी रेत की तरह फिसलती जा रही है। मौत तेजी से हमारे करीब आती चली जा रही है। मौत आ गई तो हमारे सारे कामों पर पानी फेर देगी जी। शोहरत यही रह जाएगी, अकड़ यही रह जाएगी, अनाज यही रह जाएगी, दौलत, पैसा, मोहल्लात, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मोहल्ला, सब कुछ यही रह जाएगा। हमें बहुत कीमती जिंदगी मिली है, ये अनमोल लाइफ है। इस लाइफ के सच को जान लो, असली काम कर लो, खुद के सच को जान लो, खुदा के सच को जान लो। जो खुद के सच को जान गया वो खुदा के सच को जान गया। यही चीज मौत के बाद भी तुम्हारे साथ रहने वाली है। बाकी सब चीजें तो यही इस दुनिया में रह जाएंगी, लेकिन अगर तुम खुद को और खुदा के सच को जान गए हो तो ये चीजें मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहने वाली है। मौत बड़ी बेरहम है। मौत गुर्बत या इमारत को नहीं देखती। ये नहीं देखती तुम हिंदू हो या ईसाई हो, मजहबी हो या कम्युनिस्ट हो, लिबरल हो या सेकुलर हो। मौत को किसी की परवाह नहीं है जी। मौत सबके लिए एक जैसी है, सबके साथ एक जैसा सलूक करती है। मौत वली को भी ले जाती है, इल्म वाले को भी ले जाती है, सूफी को भी ले जाती है। किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं बख्शती। नेक हो या गुनाहगार हो, मौत को कोई फर्क नहीं पड़ता और हर इंसान की तरफ तेजी से मौत आ रही है। लेकिन हम उलझे हुए हैं कि कुछ और दौलत मिल जाए, कुछ और ताकत मिल जाए, कुछ और शोहरत मिल जाए।
کبھی ہم خود کے سچ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, خود کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. موت صرف اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جو خود کو جان گیا ہے. جو شخص خود میں بیٹھے سچ کو دیکھ لیتا ہے, جو شخص اپنے اندر کی روشنی کو دیکھ لیتا ہے, موت وہاں بے بس ہو جاتی ہے, سمجھ جاتی ہے کہ یہ لازوال ہے. ساری چیزیں جو ہے وہ موت کی حکمرانی ہے سب چیزوں پر. صرف وہ لوگ جو خود کے سچ سے ایک ہو گئے ہیں, انہیں مٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. موت ایسے شخص کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. کبھی سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ کتنی دولت تم کو مل جائے پھر بھی تمہاری خواہشات پوری نہیں ہوتی, پھر بھی بھاگتے رہتے ہو, اپنے خالی پن کو بھرنے کی کوشش کرتے رہتے ہو. ہمارے پاس ساری دنیا کی دولت بھی آ جائے, دوڑ پھر بھی ہماری جاری رہتی ہے. ہمارے اتنے خواب ہیں کہ سب پورے نہیں ہو سکتے جی, سب پورے ہو بھی جائیں, ایگو اور خواب جو ہے اور خواب سامنے لے آتی ہے. کبھی سارے خواب پورے ہو نہیں سکتے. خواب ہمیشہ ادھورے رہتے ہیں, خواب ہمیشہ ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں. اس دنیا میں کبھی کچھ مکمل نہیں ہوتا. ہم بھاگتے رہتے ہیں, بھاگتے بھاگتے موت آ جاتی ہے, ساری خواہشات ادھوری رہ جاتی ہیں. ہم موت کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ساری چیزیں یہی اس دنیا میں رہ جاتی ہیں. دنیا میں ساری بھاگ دوڑ بیکار اور فضول ہے. سکندر نے ساری دنیا کی دولت لوٹ لی, لاکھوں انسانوں کو مار دیا اور خالی ہاتھ ہی چلا گیا. ہٹلر چاہتا تھا ساری دنیا پر وہ حکومت کرے, اور پھر کیا ہوا؟ تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے. سب بھاگ دوڑ, دھن دولت, شہرت, موت کے آتے ہی راکھ ہو جاتے ہیں جی. خواب ٹوٹ جاتا ہے اور موت سچ کو گود میں لیے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. کچھ کرنا ہے تو اصلی کام کر لو. جس کو کائنات کے زدے زدے میں اللہ دکھائی دے تو سمجھ لینا وہ سچ تک پہنچ گیا ہے. سمجھ لینا اسے جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا ہے. جو دنیا میں بھی خدا کو ہی دیکھ رہا ہے اور سچ کو جان گیا ہے, وہ سچ تک پہنچ گیا ہے. بس تم دھول ہو جاؤ اس کائنات میں, کائنات میں دھول ہو جاؤ, فنا ہو جاؤ, مٹ جاؤ. جس نے خود کو جان لیا اس نے خدا کو جان لیا, اور جس نے خدا کو جان لیا ساری کائنات اس کی ہو گئی جی. ایسا شخص پھر کائنات کے ذرے ذرے میں ہوتا ہے, اور موت ایسے شخص کے قریب نہیں آ سکتی. خود کو جانتے ہی سارے اندھیرے مٹ جاتے ہیں جی. ایسے جیسے بجلی آئے, بلب جلے اور اندھیرا مٹ جائے. ایسے ہی جب اندر کی دنیا میں دیا جلتا ہے تو اندر کی دنیا کے سارے سناٹے مٹ جاتے ہیں. ایسے مٹتے ہیں کہ اندھیرے کا نام و نشان تک نہیں رہتا. ہم ایک ایک بیماری سے لڑ رہے ہیں. ہمیں غصہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے غصہ پالنا سیکھو. ہمیں کسی سے نفرت ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے محبت کو پالنا سیکھو. ہم ایک ایک بیماری سے لڑ رہے ہیں. بیماریوں سے ایسے نہیں لڑا جاتا. ساری بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑنا ہے تو خود کے سچ کو جان لو. ساری بیماریاں رفع ہو جائیں گی, ساری انا مٹ جائے گی, خوف مٹ جائیں گے, خواہشات مٹ جائے گی. ساری بیماریوں کو جڑ سے کاٹ دو, اور جڑ یہ ہے کہ ہم اپنے سچ کو نہیں جانتے. ساری بیماریوں کو جڑ سے کاٹنا کیسے ہے کہ ہم اپنے سچ کو جان جائیں, لیکن ہم اپنے سچ کو نہیں جانتے. ہم بے ہوش ہیں. جاگ جائیے, ہوش میں آ جائیے, ساری بیماریاں مٹ جائیں گی. اندھیرے کی بات ہی چھوڑو, اپنے اندر کے دیے کو جلاؤ, اپنے اندر کے سچ کو دیکھ لو. خواہش, لالچ, انا, سب بیماریوں کا علاج دھیان میں ہے. جو خود پر دھیان دیتا ہے وہ سچ کو پا لیتا ہے. ہمارا دھیان ساری دنیا میں ہے لیکن خود پر نہیں ہے. اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو سکتی ہے جی. جو میں سے آزاد ہو گیا وہ جاگ گیا, وہ ہوش میں آ گیا. جو میں پھنسا پڑا ہے وہ بے ہوش ہے. ہم سب بے ہوشی میں اٹکے پڑے ہیں. ہر وقت بکری کی طرح ہم میں کرتے رہتے ہیں. ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہیں. ہم اس میں کی وجہ سے دو دو نظر آتے ہیں. کہیں ایک دکھتا ہی نہیں ہے ہمیں. میں کی وجہ سے کہیں ہمیں نیکی دکھتی ہے اور کہیں ہمیں گناہ دکھتا ہے, کہیں اچھائی دکھتی ہے, کہیں برائی دکھتی ہے. ایک سچ تو ہمیں کہیں دکھتا ہی نہیں ہے. مٹی کے گھڑے میں پانی بھر دو, پانی تو وہی ایک ہے جو ندی میں بھی ہے, سمندر میں بھی ہے, نہر میں بھی ہے. صرف مٹی کی ایک دیوار ہے, مٹی کا گھڑا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں مٹی کے گھڑے کا پانی اور اس ندی کا پانی اور ہے. پانی تو کائنات کے ذرے ذرے کا ایک ہے. بس ایک دیوار کھڑی ہے مٹی کی, اور ہم مٹی میں الجھ گئے اور پانی کو بھول گئے. پانی چاہے درخت میں ہو, چاہے پرندے میں ہو, نہر میں ہو, دریا میں ہو, سمندر میں ہو, انسانی جسم میں ہو, پانی تو ایک ہے. سچ تو ایک ہے اس کائنات کا. سچ اس ساری کائنات کا ایک ہے. بس ذرا سی ایک دیوار کھڑی ہے اور ہم اس دیوار کو سچ سمجھے بیٹھے ہیں. یہ میں وہی دیوار ہے.
ایک پتلی سی دیوار ہے جس کو ہم سچ سمجھے بیٹھے ہیں. انا کی یہ دیوار ہٹنے کی دیر ہوتی ہے اور سچ ہمارے سامنے ہوتا ہے. اس میں نے ہمیں خدا سے الگ کر دیا ہے, اس میں نے ہمیں اپنے سچ سے الگ کر رکھا ہے. انا کی دیوار کی وجہ سے ایک طرف میں اور دوسری طرف تو ہے. یہ دیوار مٹ جائے تو نہ تو ہے اور نہ میں ہوں. صرف سچ ہے, صرف ایک ہے, صرف خدا ہے, صرف اللہ ہے, صرف بھگوان ہے. کچھ بھی کہہ دو جی, انا ہے تو میں بھی رہے گا, تو بھی رہے گا. رومی کہتے ہیں محبت کرنے والے نے اپنے محبوب کے دروازے پر دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون؟ محبت کرنے والے نے کہا میں ہوں, تم سے محبت کرنے والا اور تو ہے میرا محبوب. اندر سے آواز آئی, یہ گھر چھوٹا ہے, اس میں دو نہیں سما سکتے, اندر کی دنیا میں تو صرف ایک کے لیے جگہ ہے. اندر سے آواز آئی, لوٹ جاؤ, ابھی تم دو میں بھٹکے ہوئے ہو, دو میں کبھی محبوب سے ملاقات ہو نہیں سکتی. لوٹ جاؤ اور تیاری کر کے واپس آنا. یہ شروع والی بات میں نے سنائی تھی آپ کو. رومی لوٹ گیا اور برسوں دنیا میں بھٹکتا رہا, اور جب میں مٹ گیا تو پھر دستک دی. وہی آواز آئی, کون؟ جواب ہے, تو ہی تو ہے, تو ہی تو ہے, تو ہی باہر, تو ہی اندر ہے, ہر جگہ تو ہی تو ہے. اور پھر دروازہ کھل گیا. جہاں ایک ہے وہاں دیوار کھل جاتے ہیں, اور جہاں دو ہے وہاں سچ کا دروازہ کبھی نہیں کھلتا. جب تک دو ہے تب تک زندگی مشکل ہے. انا کا اندھیرا مٹتا ہے تو ہی چاند دکھائی دیتا ہے, چاندنی دکھائی دیتی ہے. جو انا کے اندھیروں میں غرق ہے اس میں زندگی کہاں ہے؟ بس چلتی پھرتی ایک لاش ہے ہم جی, ہم سب چلتی پھرتی لاشیں ہیں. انا ایک بھوت ہے اور ہر طرف یہ بھوت ہی ہے. جو شخص صرف ماضی میں ہی پھنسا پڑا ہے اور لمحہ موجود کو جانتا نہیں, وہ ہمیشہ انا میں غرق رہے گا, زندہ لاش رہے گا. ہم سب چلتی پھرتی لاشیں ہیں, ہم انسان تھوڑی ہیں. جو بیت گیا اس بیتے وقت کو ہم اکٹھا کرتے رہتے ہیں, جمع کرتے رہتے ہیں. ہمارا دماغ ماضی کی یادوں سے بھرا پڑا ہے. ماضی سے رشتہ توڑو, لمحہ موجود سے رشتہ جوڑو, تب تم میں اور تو کے بھوت سے آزاد ہو سکتے ہو. ماضی بھوت ہے, جب یہ بھوت مٹ جاتا ہے تو فیوچر کا بھوت بھی مٹ جاتا ہے, اور پھر لمحہ موجود ہی رہ جاتا ہے. زندگی کا ہر لمحہ ہیرے کی طرح چمک رہا ہے, لیکن ہم ماضی کی اناؤں میں پھنسے پڑے ہیں, فیوچر کی اناؤں میں غرق ہیں. لمحہ موجود سورج کی کرن کی طرح چمک رہا ہے, لمحہ موجود سورج کی کرن کی طرح چمک رہا ہے جی, لیکن ہم جانتے ہی نہیں ہیں. سچ صرف ابھی اور یہی ہے, تم صرف ابھی اور یہی میں ہو, خدا صرف ابھی اور یہی میں ہے, باقی سب بھوت ہے. سچ نہ پیچھے کی طرف دکھتا ہے اور نہ آگے کی طرف دکھتا ہے. سچ, سچ جسے کہتے ہیں, سچ سورج کی کرن جیسا ہے, ابھی اور یہی ہے. چمکتے ہیرے جیسا ہے سچ, ابھی اور یہی ہے. ہم تو یا پیچھے دیکھ رہے ہیں یا ہم آگے دیکھ رہے ہیں. تم جانتے ہو اگر تم لمحہ موجود میں جی رہے ہو تو تم سوچوں سے آزاد ہوتے ہو. سوچیں ماضی کی ہوتی ہیں یا فیوچر کی ہوتی ہیں, ابھی اور یہی میں کوئی سوچ ہی نہیں ہے. اور جہاں سوچیں نہیں ہوتی وہاں سچ ہوتا ہے, جہاں سوچوں کا بازار سجا ہے وہاں سچ نہیں ہو سکتا. لمحہ موجود کی کوئی سوچ نہیں ہوتی. اس انمول دانائی کو سمجھ لیجئے, یہ کنجی ہے خود کو سمجھنے کی. زندگی 4 دنوں کی ہے, خدا کو سنبھال لو, خدا کے سچ کو دیکھ لو, خود کے سچ کو دیکھ لو. جب تک اس جسم میں سانس چل رہی ہے خدا کو بھولنا مت. اگر یہ ہو گیا تو تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے. جتنا بن سکے اتنا پیار کرو, جتنا دے سکتے ہو اس دنیا کو, اس کائنات میں محبت بانٹ دو, تقسیم کر دو. محبت تمہاری زندگی کا اصلی سچ ہے. محبت اور دھیان, یہ 2 باتیں انسان کو خدا کے ساتھ ایک کر دیتی ہیں. پھر تم دنیا سے چوک جاؤ گے لیکن خدا کے سچ سے کبھی نہ چوک پاؤ گے. خدا کو دیکھ لیا تو دنیا کے کھیل کو بھول جاؤ گے جی. رومی دنیا کو بھول گیا ہے, بدھا دنیا کو بھول گیا ہے, منصور علاج دنیا کو بھول گیا ہے. مشہور ہو جاؤں, بہت زیادہ دولت پا لوں, بڑے بڑے گھر بنا لوں, ساری دنیا کا سیر سپاٹا کر لوں, سب من کے کھیل ہیں, سب من کی چالیں ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں بھی انسان رہتا ہے, جس جگہ بھی انسان بستا ہے, اس کے نیچے کم از کم 10 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں, راکھ پڑی ہے. اتنے انسان اس دنیا میں رہ چکے ہیں. بستیاں بستی رہیں گی اور اجڑتی رہیں گی. قبرستان بستی بن جاتا ہے اور یہی بستی ایک دن قبرستان بن جاتی ہے. یہ ہے دنیا. موہنجو دڑو تمہارے سامنے ہے. یہ موہنجو دڑو 7 جو ہے نا وہ مرتبہ بسا اور 7 مرتبہ اجڑ گیا. پھر بھی ہمارے من کے کھیل نہیں چھوٹتے, پھر بھی ہم سچ کو نہیں سمجھتے, پھر بھی ہم موت کو نہیں سمجھتے. خدا کا عشق پکڑے گا تو ہی سب کھیل جو ہے وہ چھوٹیں گے. خدا کی پیاس پکڑے گی تو ہی پیاس بجھے گی, ورنہ اسی طرح ہم دوڑتے رہیں گے. خدا کے ساتھ ایک ہو جاؤ,
दुनिया के सारे खेल छूट जाते हैं जी जब इंसान खुदा के साथ एक हो जाता है। खेल उसका है, हम सिर्फ खेल खेल रहे हैं। बस उसका बुलावा आ जाएगा कि लौट आओ घर, तो फिर पर्दा गिर जाएगा और हम घर वापस लौट चलेंगे। दुनिया खेल ही है जी, इसको खेल ही समझो। अगर दुनिया खेल ही है तो फिर जाना कहां है? जब अमृत बरसता है फिर कमल खिलता है। सारी उम्र गुजर गई दौलत के पीछे भागते भागते, ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते, और अब भी दौलत के लिए रो रहे हो। मौत आती ही होगी जी, किसी भी घड़ी आ सकती है, लेकिन तुम्हारी बेहोशी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मौत ने आना है, आके रहेगी। मौत को तुम रोक नहीं सकते, मौत होकर रहेगी। इसलिए अब और वक्त बर्बाद मत करो, बहुत वक्त बर्बाद हो गया। जिंदगी थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास है, अब तो जाग जाओ, अब तो होश में आ जाओ, अब तो खुद की तरफ मुड़ जाओ। कहां भागना है, कितना भागना है, कहां तक भागना है? क्या दौड़ते भागने से मौत से आज तक कोई बच सका है? बताओ, क्या दौड़ने भागने से मौत से आज तक कोई बच पाया है? मौत ने होना है और होके रहेगी। आज तक मौत को कोई टाल नहीं सका है और ना ही टाल सकेगा, और ना तुम टाल सकते हो, ना कुछ और टाल सकता है। जिंदगी में एक दिन तो ऐसा आना चाहिए जब तुम्हारी सारी तवज्जो, सारा ध्यान अपनी तरफ हो जाए। कब तक खुद से भागोगे? कहां तक भागोगे? कब तक खुद से मुंह मोड़ोगे? ये दुनिया तो छोड़नी पड़ेगी जी। अगर खुद को जानना है तो दुनिया तो छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ोगे तो मौत आएगी और दुनिया से रिश्ता खत्म हो जाएगा। मौत को क्यों ये मौका देते हो? ये जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, ये सब छूट जाएगा जी, सब बह जाएगा, सब हवा हो जाएगा। ये रेत के महल हैं, लहरें आएंगी मिटा देंगी। ताश के पत्तों के घर कभी नहीं बचते, बच्चा सिर्फ एक है, और वो एक कहीं और नहीं है, तुम्हारे अंदर ही बैठा है। ये सुबह, ये शामें, ये रातें, ये सब बह जाएंगी। ये नेकियां, बुराइयां, अच्छाइयां, दुख, सुख, खुशी, गम, सब ढह जाएंगे। खुद को अकेला जानो। अकेले इस दुनिया में आए थे, अकेले तुम इस दुनिया से जाओगे, और यहां इस दुनिया में तुम अकेले ही हो। ये संगी, ये साथी, ये सब झूठ है। ये रिश्ते, ये नाते, ये सब झूठ है। ये दौलत, ये शोहरत, ये पैसा, सब झूठ है, बकवास है, सब शराब है, सब इल्यूजन है। ये दोस्तियां, यारियां, दुश्मनियां, रिश्तेदार, माँ बाप, बेटे बेटियां, ये सब दुनिया में खेल हैं जी, और कुछ नहीं है। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, तुम अकेले ही हो, और ये अकेलापन ही तुम्हारा सच है। वक्त बर्बाद मत करो, यहां कोई किसी का नहीं है। सच को जानो, खुद को जानो, खुद में छुपे राज को जानो। यही एक राज है जो तुम्हारे अंदर है, यही एक राज तुम्हारे साथ जाने वाला है। इसी राज के साथ तुम आए थे, इसी राज के साथ तुमको जाना पड़ेगा। भटक गए हो दुनिया में, समझते हो हमने तो जाना ही नहीं है। जाना तो पड़ेगा। जब अकेला ही जाना है तो अकेले जाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि यही एक्सपीरियंस आगे भी तुम्हारे काम आने वाला है। यहां कुछ भी मुस्तकिल नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब आर्जी है। इसलिए किसी से कोई उम्मीद मत बांधो, कहीं कोई दिल न लगाओ। दिल लगाना है तो वो जो तुम्हारे अंदर बैठा है उससे दिल लगाओ। तुम आए हो, तुमको जाना पड़ेगा, इसकी फिक्र मत करो। जो आएगा उसे जाना पड़ेगा। जाने से पहले उस एक को देख लो, जान लो जो तुम्हारे अंदर बैठा है। उसको जान गए तो मौत से आजाद हो जाओगे, हर डर ख्वाहिश से आजाद हो जाओगे, अनाज से आजाद हो जाओगे। दुनिया से खुद को मत जोड़ो, खुद को खुद से जोड़ो। खुद को खुद से जोड़ लिया तो तुम खुदा से एक हो जाओगे, और जो खुदा से एक है वो जिंदगी और मौत के खेल से आजाद है। दुनिया से दिल लगाओगे तो रोते रहोगे, और रोते रोते मौत आएगी, और मौत का सच भी न देख पाओगे, मौत को एक्सपीरियंस भी न कर पाओगे। रोते रहे तो एक दिन पछताओगे जी, क्योंकि दुनिया तो एक दिन छूट जाएगी। एक दिन ऐलान होगा, फलां का बेटा, फलां का वालिद, फलां की बेटी मर गए जी। सब लाइन में खड़े हैं, जिसका नंबर लगता जा रहा है वो मौत के मुंह में जा रहा है। वो वक्त आ जाए उससे पहले खुद के सच को जान लो। ये समझ जाओ
کہ تم اکیلے ہی دنیا میں آئے تھے اور اکیلے ہی دنیا سے جانا پڑے گا، اور یہاں اس دنیا میں تم اکیلے ہی ہو. سب بکواس ہے کہ فلاں میرے ساتھ ہے، فلاں میرے ساتھ ہے، یہ محل میرے ہیں، دنیا میری ہے، یہ طاقت میری ہے، یہ شہرت میری ہے. This is all bullshit. بھول جاؤ، یہ دنیا تم کو بچا لے گی. کوئی کسی کو نہیں بچا پایا، نہ بچا سکتا ہے. انسان وہی موت سے بچ پاتا ہے جو خود کے سچ کو جان جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. لو یو آل. تمہارے اندر کی دنیا میں ایک ایسا سچ ہے جو ہمیشہ ہوش میں ہے، ہمیشہ جاگا ہوا ہے. اس کا نام ہے کانشیسنس. تمہاری کانشیسنس ایک لمحے کے لیے بھی بے ہوش نہیں ہے، ہمیشہ ہوش میں رہتی ہے، ہمیشہ ہوش میں ہے. ہم جسمانی طور پر سوئے ہوئے ہیں، مدہوش لوگ ہیں. تم دماغی طور پر بے ہوش لوگ ہو، لیکن تمہاری روح، آتما یا سول ہمیشہ ہوش میں ہوتی ہے. جو اس تک پہنچ گیا وہ پھر ہمیشہ جاگا ہوا ہوتا ہے. دنیا مایا ہے، اور مایا ایک نشہ ہے جس کی وجہ سے ہم بے ہوش ہیں. دنیا کی وجہ سے ہم دو میں بٹ گئے ہیں. جو دو میں تقسیم ہے اس کے لیے خدا کبھی ایک نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہندوؤں کا خدا اور ہے، پھر عیسائیوں کا خدا اور ہے. جو بٹا ہوا ہوگا اس کے لیے ہر چیز بٹی ہوئی ہوگی، یہاں تک کہ اس کے لیے خدا بھی اپنا ہوگا. دنیا میں تم کو ہر جگہ دو دکھائی پڑتے ہیں کیونکہ تمہاری دنیا کا ڈھانچہ ایسا ہے. ایک ہیر ہے، ایک رانجھا ہے، ایک سسی ہے، ایک پنو ہے، ایک لیلا ہے، ایک مجنو ہے. یہ تم کو دو دکھائی پڑتے ہیں اس لیے کہ تم بے ہوش لوگ ہو. یہ ایک ہی ہے. جب تم اپنی کانشیسنس کے ساتھ جڑ جاتے ہو تو ساری کائنات میں تمہیں ایک ہی دکھائی دے گا. دیکھنے والا اور دکھائی دینے والا ایک ہے، کہیں دو نہیں ہے. تم شراب نہیں پیتے پھر بھی تم شرابی ہو، کیونکہ تم نے 1000 طرح کی شرابیں پی رکھی ہیں جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے تم کو کہیں ایک دکھتا ہی نہیں ہے. سچ یہی ہے کہ سارے جہان میں ایک سچ محو رقصہ ہے، ایک ہی سچ سارے جہان پر برس رہا ہے. انا بھی ایک شراب ہے، خواہش بھی ایک شراب ہے، مال و دولت بھی ایک شراب ہے، شہرت بھی ایک نشہ ہے، خوف بھی ایک نشہ ہے، لالچ بھی ایک نشہ ہے، جیلسی بھی ایک نشہ ہے. تم اس طرح کے ہزاروں شرابوں، ہزاروں نشوں میں ڈوبے ہوئے ہو. غصہ بھی ایک شراب ہے، ایک نشہ ہے. تمہارے نظریات بھی ایک نشہ ہے. ہر وہ انسان نشے میں ہے جو اندر کی دنیا کو جاننے سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے. جی وہ ہر وہ انسان جو اندر کی دنیا میں آسانی سے کود جاتا ہے وہ ہوش میں ہے. ہم ان نشوں کی وجہ سے بے ہوش ہیں کہ ٹھیک طرح سے ہم کچھ دیکھ نہیں پاتے. دیکھتے ہیں تو ایک کی بجائے 8 نظر آتے ہیں. جیسے شرابی شراب پی لے تو اسے سامنے نظر آنے والا شخص ایک نہیں، 2 3 5 ہوتے ہیں. ہم دنیا کے نشوں میں بدمست ہیں، اور بدمست جو ہے نا پھر وہ کبھی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا. ہم اپنا سچ کھو چکے ہیں. جب تم خوش ہوتے ہو دنیا تمہیں اور دکھائی دیتی ہے، جب تم غصہ کرتے ہو پھر دنیا اور دکھائی دیتی ہے. جب تم کسی خاتون کے عشق میں ڈوب جاتے ہو پھر دنیا اور دکھائی پڑتی ہے. جب تم نوکری سے محروم ہو جاتے ہو، نکال دیے جاتے ہو، دنیا اور دکھائی پڑتی ہے. جب پیسہ جیب میں ہو دنیا تم کو الگ دکھائی پڑتی ہے. جب پیسہ ہو نہ پھر دنیا تم کو الگ دکھائی پڑتی ہے. دنیا ایک خواب جیسی ہے، یہاں خواب ٹوٹتے اور بنتے رہتے ہیں اور ہم ان خوابوں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. چاہتا فلاں لڑکی مل جائے، وہ مل جاتی ہے، خواب پورا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے طلاق ہو جاتی ہے، خواب ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے ایک دن مر جاتے ہیں، کیونکہ خواب دیکھنے والے ہی مرتے ہیں، اور جو سچ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے. وہ امر ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. رومی یا کبیر کبھی نہیں مرتے. ہم روزانہ اپنے بینک اکاؤنٹس دیکھتے ہیں، اس میں کروڑوں روپے دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے اور سمجھتے ہیں ہم کامیاب لوگ ہیں. اور یہ سب سچ ہے؟ یہ سب سچ نہیں ہے، یہ سب ایلوژن ہے، سب خواب ہے. ہم اپنا ہوش مکمل کھو چکے ہیں، چکا چوند روشنیوں میں ڈوب گئے ہیں. سمجھتے ہیں کوہ نور ہیرا ہاتھ لگ گیا، اب تو ہم جیسا کوئی نہیں. بھول میں ہو جسے تم کوہ نور ہیرا کہہ رہے ہو، یہ صرف ایک پتھر ہے. جی اصلی سوال ایک ہی ہے کہ کیسے اندر کی دنیا کی بے ہوشی ٹوٹے
اور ہم ہوش میں آ جائیں, جاگ جائیں, جیسے رومی جاگ گیا, جیسے کبیر جاگ گیا, جیسے بدھا جاگ گیا. چاروں طرف خدا ہے اور تم دیکھ نہیں پاتے کیونکہ بے ہوش ہو, بہت سارے نشے تم نے کر رکھے ہیں. صوفی کون ہے؟ جو جاگا ہے, اور جو سویا ہے وہ اپنے سچ سے بے خبر ہے. انسان کے اندر بڑی طاقت ہے, چاہے تو خوابوں میں الجھا رہے اور چاہے تو جاگ جائے اور اپنے سچ سے ایک ہو جائے. چاہے تو ہٹلر ہو جائے, چاہے تو رومی ہو جائے. یہ دونوں طاقتیں تمہارے اندر ہے. دنیا کے خوابوں میں الجھے رہو یا اپنے سچ کو جان جاؤ. تمہارا اب تک کا سچ یہ ہے کہ تم بے ہوش ہو, سوئے ہوئے ہو اور خواب دیکھ رہے ہو. سب کچھ پالو پھر بھی ہاتھ خالی ہے, کچھ نہ بھی پایا پھر بھی ہاتھ خالی ہے. یہ کب پتا چلتا ہے؟ جب ہم موت کے قریب ہوتے ہیں. جیسے سکندر نے مرتے وقت کہا تھا کہ خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا, خالی ہاتھ جا رہا ہوں. دنیا ایک خواب ہے اور میں اس کو سچ سمجھ بیٹھا تھا. یہ دنیا ایک آزمائش بھی ہے. کس چیز کی آزمائش ہے؟ سچ کو جاننے کی آزمائش. یہاں سچ کو جانا جا سکتا ہے, لیکن تم خوابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے زندگی گوا دیتے ہو, اور جب موت کے بستر پر ہوتے ہو تب سمجھ آتی ہے زندگی ضائع ہو گئی, پایا کچھ بھی نہیں. یہاں اس دنیا میں پانے کے لائق صرف ایک چیز ہے, اور وہ ہے سچ, کسی اور کا نہیں, اپنا سچ. کیونکہ تم ہی اس جہان کا سچ ہو, تم ہی اس کائنات کا مٹیریل کاز ہو. تم خود کو جان گئے تو سب کچھ جان جاؤ گے. دنیا ایک تتلی جیسی ہے, ہم سب تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سمجھتے ہیں یہ پکڑ میں آ گئی تو کامیابی مل جائے گی. ہمارے سارے مقاصد, ہماری ساری منزلیں, سب کامیابیاں, سب کچھ تتلیوں جیسا ہے. بھاگتے رہو اور ایک دن خواب ٹوٹے گا, تم بستر مرگ پر پڑے ہوگے, موت سامنے ہوگی, پھر سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کر دیا. خوابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے زندگی گوا دی. پیسہ, شہرت, طاقت, یہ سب کیا ہے؟ سب خواب ہے جی. سوچو اگر اس زمین پر تم نہ ہو اور یہ زمین ہیرو جواہرات سے بھری پڑی ہو, تم یہ ہیرے جواہرات کس کام کے ہیں؟ تم ہو تو کوہ نور ہیرے کی خوبصورتی ہے, ورنہ یہ کوہ نور بھی ایک پتھر ہے. تم ہو تو یہ سب ہے, تم نہ ہو اور یہ دنیا ہو تو اس دنیا کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب تک اندر کی دنیا میں مایا ہے تب تک سچ کو نہ پا سکو گے, نہ جان سکو گے. اندر کی دنیا سے مایا نکلے گی تو ہی تم اپنے سچ کو جان سکو گے, خدا کے سچ کو جان سکو گے.